Keseruan. Kayaknya ada kue-kue. Kecil. Ini 3 orang yang turun. Meli, pelur, terus kalok pakai si strip. Kejar-kejar. Mary nyari apa sih kalau Mary? Oh Mary. Strike. Ini. Strike. Giti. Guys, strike om, GT om.
Om, nih kita. Nih guys. Pulau Ayer guys, boleh nih. Destinasi buat cari baby GT.